से विषय को आधारित करी आमे जो प्रभु को दास को आमे आह्वान करियो तो एसोसिएशन रो निमंत्रण को रक्षा करी वर्तमान मान ग्रहण रे आसी जाई पहुंची जाई अछंती तेणु प्रभु तांका आशीर्वाद करंतु तो मु जेतेले तांको म आह्वान करिवि पुणे एठा को जेतेले आसीबे आमे समस्ते करताल सहित आमे से प्रभु को दास को आमे स्वागत करवा सार मु आपन को एते बेला समय देउछि आपन को हालेलुया प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर अति बहुमूल्य एवं महत् नाम आपण मान प्रत्येक को यही 61तम वार्षिक महासभार प्रथम प्रसंग को स्वागत जनाए ईस्ट इंडिया बैप्टिस्ट एसोसिएशन समस्त मुख्य कर्मकर्ता मानू मध्य लदीगुड़ा मंडली मुठागुड़ा एरिया समस्त बालक सेवक प्रत्येक विश्वासी भाई भौणी एही लोक माने अमंगलर दिन को दूर रे रखुअछंती अमंगलर दिन को दूर रे रखुअछंती ओ दौरात्मर आसन को निकटवर्ती कराउअछंती अर्थात अमंगलर दिन को से माने बहुत दूर रे अछि बोली मने करूछंती एबे जेते बेले मु प्रचार करूथिबा समय रे मध्य केते जण कहूथिबे जे आज्ञा सिना अमंगलर कथा कहउछंती शास्तिर कथा कहउछंती दंडर कथा कहउछंती किंतु एइटा सुनी सुनी पुराण हेलाणी आज्ञा बहुत दूर रे हमर सभा तो 3 दिन अछि जेपरि मु कहूथिली बापा माँ अपेक्षा करिथिबा 45 वर्षर जड़े युवा डाक्तर ऑपरेशन करिबारे सिद्ध हस्त जड़े नम्र उत्तम व्यक्ति जनक केही केबे आशा करि नथिले एते शीघ्र से आज समाधि प्राप्त हेबे बोली प्रभुंकर प्रिय माने समय सही प्रकार केते बेले घन अंधकार आसी जीव आमे जानुना किंतु आमे मने करू अमंगलर दिन बहुत दूर रे तेणु करी से माने कोन करंती दौरात्म्यर आसन को निकटवर्ती कराउछंती अर्थात सही दंडर देवर आसन विचारर आसन को आमे आहुरी आकर्षण करूछु चारिपद से माने हस्तिदंत शय्यारे शयन करंती आमे काठर पलंक उपरे शयन करू पट्टी उपरे शयन करू एमाने हस्तिदंतर शय्यारे शयन करूचंती माने साधारण लोक ना तापरे वो खट उपरे आपण आपणा गात्र लंबाउछंती अर्थात तांकर गोड़ लंबाउछंती खट उपरे आउ पलरु मेष शावक ओ गोठरु गोवत्स आनी भोजन करंती आउ गोठरु कोन आनुचंती गोवत्स पलरु मेष शावक आनी से माने भोजन करंती यार अर्थ कौन प्रभुंकर प्रिय माने खाइबा पीबा कथा नुह खाइबार विषय मध्य डेलिशियस विषय एथरे लिखा अछि अर्थात मटन होउची आ गोटे विषय मध्य होउची एवं से माने कोठी सोइचंदी खट उपरे सोइचंदी गोड़ को लंबेइचंदी ए माननकु द्वितीय आगमन कथा प्रचार कले से माने कोन कहिबे हां आसीबो मु सोई की उठिला परे चिंता करिवि प्रभुंकर प्रिय माने
प्रभु सेमानक पई एई कथा कहंती आउ अति अल्प समय रहिला जहांकर आगमन करिवार अछि से अति शीघ्र आसु अछंती हस्तिदंत खट उपरे सुओ कि पलंक उपरे सुओ कि राज उआसरे सुओ आज अनुताप खेद क्रंदन ओ उपवास करिवार समय कांदिवार समय कारण तांकरी आगमन निमंते आउ अल्प समय मात्र रहिला हालेलुया अल्प समय मात्र रहिला प्रभुंकर प्रिय माने जो माने सेमती सुवंती आउ अपेक्षा कला परी अभिनय करंती पितर गोटे बड़ सुंदर कथा कहंती द्वितीय पितर तार 3 अध्याय तार 3 पद प्रथमे एहा ज्ञात हुओ जे शेष काल रे आपण आपण अभिलाष अनुसारे आचरणकारी लोक माने परिहासक लोके उपस्थित होई परिहासक लोक माने उपस्थित हेबे प्रभुंकर प्रिय माने शेष काल रे की प्रकार लोक माने उपस्थित हेबे परिहास करुथिबे थट्टा करुथिबे द्वितीय आगमनर कथा को प्रचार कला बेले बा केते सुनिलु जिसुंगर विचारर कथा प्रचार कला बेले केते सुनिलु शैतानर कथा प्रचार कला बेले केते सुनिलु हम माने अन्य विषय सब सुनिबो प्रभुंकर प्रिय माने से मानकु परिहासक बोली कहा जाए आउ से माने कोन कहंती 4 पदरे ताहांको आगमनर प्रतिज्ञा काई कारण पितृपुरुष मानकर महानिद्रा प्राप्त समय हेबा ठारू ए पर्यंत समस्त विषयर सृष्टिर आरंभरे जेपरि थिला सेही परि रही अछि केते भयानक चिंता देखंतु आरंभरू जेमती थिला सेमती रहिछि आदम गले अब्राहम गले इसाक गले जाकुब गले मूसा गले जियोसियो गले दाऊद गले सोलोमन गले साउल गले समस्त भविष्यत वक्ता मध्य चाली गले प्रचार करी करी की गले जेमिति अछि सेमिति अछि आउ की प्रचार प्रभुंकर प्रिय माने एहा अवहेला करिवार समय नुहे परिहास करिवार समय नुहे एहा होछि प्रस्तुति हेबार समय एहा कांदिबार समय अनुताप करिवार समय जीत पर्वत रे जते बेले शिष्य माने प्रभु जीशुंगर सहित बसिले कहार कूट कथा हेई नहांती नहीं क्रिश्चियन लोक मानकर गोटे चिन्ह जेते बेले 4 पाळक आमे बसी जीवु आ गोटे पाळक विषय कथा तार शिक्षा 4 भाई बसिले पंचम भाई विषय रे कथा हेबु 4 मां बसिले आमे महिला समिति रो चर्चा मु कटक कथा कहूची ठिकार कथा कहू हालेलुया आपण माने भलो प्रभुकर प्रिय माने आमे पर चर्चा करिवारे डॉक्टरेट पाइछि अनेक कथावार्ता करिवारे डॉक्टरेट पाइछि जदि बसिकरी आमे वाक्य आलोचना करि थान्ते एही परि परिहासक लोक मानक परि आमे होई जाय अछु शिष्य मानक प्रभु यीशु माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 24 अध्याय 3 पदरु 28 पद पर्यंत जदि आपण माने पढ़िबे सेठी आपण माने देखिबे प्रभु अनेक लक्षण कथा कहू अछंदी कारण शिष्य माने पचारिले कोन बोली प्रभु तुमर आगमनर लक्षण टिके हम मानकु कुह तुमर आगमनर लक्षण टिके कुह सेते बेले प्रभु यीशु आगमनर लक्षण सब से मानकु कहिले केवल से मानकु नुह आजि मध्य पढ़ी प्रस्तुत हेबा पई एही सत्य वाक्य मानक निमंते लेखा गला 7 पदरे टिके देखंतु कोन लेखा अछि कारण जाति विपक्ष रे जाति ओ राज्य विपक्ष रे राज्य उठिबो पुनी स्थाने स्थाने दुर्भिक्ष ओ भूमिकंप हेबो प्रभुंकर प्रिय माने एही पदरु पदे कहिबी तापरे हमने मूल प्रसंग मध्य को जीवा प्रभुंकर प्रिय माने प्रभु यीशु कहिले राज्य विरुद्ध रे राज्य उठिबो देश विरुद्ध रे देश उठिबो 2020 मसीहा पर्यंत देश
देश विरुद्ध रे देश उठिबा कथा इति गुरुतर नथिला किंतु 20 परे परे कोरोना आसीबा परे परे आमने समस्ते जानू जे आज देश विरुद्ध रे देशर युद्ध अति सस्ता संवाद शुणुथिबे पढ़ुथिबे जो माने आपण माने बुझी पारुथिबे यूट्यूब फेसबुक रे देखुथिबे जे वर्तमान युद्धर परिस्थिति चारि पाखरे लागि रही अछि भाबिबा नाही आमने सुरक्षित बोली एहा ईश्वरंकर वाक्य अनुसार देश विरुद्ध रे देश युद्ध करिवो आउरी भयंकर समय आसीबो शांति समाधानर समय आसीबो नाही युद्ध आहुरी बढ़िबो आउ गोटे कथा प्रभु कहिले ताकु मु आपण मानकर सम्मुख रे रखिबी कोन बोली कहिले स्थाने स्थाने दुर्भिक्ष ओ भूमिकंप हेबो भूमिकंप हेबो गजपति रे केबे भूमिकंप हेइछि कि नाही मु जाने ना अल्प मात्रा रे केबे कोठी हेइथिबो किंतु प्रभुंकर प्रिय माने जदि यीशु ख्रीष्टंकर जन्मर 1000 वर्ष 1000 साल ठारू 1800 साल मध्य रे 21 गोटी बड़ बड़ भूमिकंप हेछि 1000 साल ठारू 1800 साल मध्य रे 1800 साल रु 1900 साल मध्य रे केवल 19 गोटी बड़ बड़ भूमिकंप हेछि 19 गोटी बड़ बड़ भूमिकंप 1000 रु 1800 माने 800 वर्ष रे 21 गोटी पुणी 1800 रु 1900 100 वर्ष रे 19 गोटी 1900 ख्रीष्टाब्द रु 1950 ख्रीष्टाब्द पर्यंत 33 गोटी भूमिकंप 33 गोटी 1990 मसीहा पर्यंत भूमिकंप संख्या बढ़ुची ना कमुची बढ़ुची 1990 मसीहा रु 2025 मसीहा पर्यंत 1023 गोटी बड़ बड़ भूमिकंप हेछि हालेलुया कहबा किति पई प्रभुंकर प्रिय माने 1990 मसीहा रु 2025 अर्थात 35 वर्ष मध्य रे केते गोटी भूमिकंप 1023 गोटी भूमिकंप आपण माने ऑनलाइन रे देखि पारिबे एई भूमिकंपर स्टैटिस्टिक को ता मध्य रे आम मानकर भारत रे 59 गोटी एवं चाइना रे 187 गोटी भूमिकंप घटिछि बढ़िबारे लागिछि साइंटिफिक डेवलपमेंट सब हेछि अनेक परीक्षा करा जाउछि किंतु भूमिकंप को किए रोकी पारिबो हालेलुया 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 आम मानकर साइंटिफिक उद्भावन भूमिकंप रु बंचिबा पई सहाय्य करि पारिबो नाही जदि सहाय्य करिबो केवल अनुताप केवल खेद क्रंदन केवल प्रार्थना एवं मंडली जेतेबेले आंठू रे बसिबो भूमिकंप सब ह्रास पाइबो आउ बढ़िबा नाही हालेलुया हालेलुया आमे माने जदि कांदिबा आम माने जदि आंठू रे बसिबा आमे जदि प्रार्थना करिबा तेबे भूमिकंप ह्रास हेबो कोनोसी साइंटिस्ट एहाकू कमेई पारिबे नाही ईश्वरंकर वाक्य रो माने देखिबा जिसाय पुस्तक तार 24 अध्याय तार 20 पद जिसाय पुस्तक तार 24 अध्याय तार 20 पद पृथ्वी मतलक परी हां पृथ्वी मतलक परी टळमळ हेबो पृथ्वी मधुआ लोक परी टळ टळ हेबो मधुआ लोक को आपण माने देखिचंदी मां माने देखिचंदी मधुआ लोक को क्रिश्चियन हला पर के देखि ना दिबो नै हां मधुआ लोक जदि चालुथिबो ताको पचारिबे तो ना कोन से कोन कहिबो मो नरेंद्र मोदी कारण से कहू नहीं ता भितरे जो आत्मा बसी से कहू तमे किए गया मो नरेंद्र मोदी आउ जन को मो अमित शाह
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମାନେ ପୃଥିବୀ ମଦୁଆ ଲୋକ ପରି ଟଳମଳ ହେବାର ସମୟ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଓ କୁଡ଼ିଆ ଘର ପରି ଓ କୁଡ଼ିଆ ଘର ପରି ଏଣେ ତେଣେ ଦୋହଲିବ, ଏଣେ ତେଣେ ଦୋହଲିବ, ଆଉ ତାହାର ଅପରାଧ ତାହା ଉପରେ ହଁ, ଭାରି ହେବ, ଆଉ ତାହାର ଅପରାଧ ତାହା ଉପରେ ଭାରି ହେବ, ତହିଁରେ ସେ ପଡ଼ିବ ତହିଁରେ ସେ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଉଠିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଉଠିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ଏପରି ଭାରି ହେଲା ଯେ ପୃଥିବୀ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହିଁ। ମଦୁଆ ଲୋକ ପରି ପୃଥିବୀ ଟଳମଳ ହେଉଛି। ଆମେ ତାକୁ ଭୂମିକମ୍ପ ବୋଲି ନାମ ଦେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏହାର କାରଣ କଣ? କାହାର ଅପରାଧ? କାହାର ଅପରାଧ? ମୋର ଅପରାଧ। ଆଜି ମୋର ଅପରାଧ ସକାଶୁ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ତେବେ ମଣ୍ଡଳୀ କାହିଁକି ନ କାନ୍ଦିବ? ପ୍ରଭୁ ଏ ଜଗତକୁ ଅପରାଧରୁ ମୁକ୍ତ କର, ଆଉ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେ ପାପ ବଢିବ ସେତେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ। ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା ଆମେ କହିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେଉଁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହା ଉଦ୍ଭାବନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଭୂମିକମ୍ପକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୋର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ କହେ କୌଣସି ମାଳିକା ନୁହେଁ, ମୋର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଏହି କଥା କହେ। ଏହା ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଦ୍ୱିଧାର ଖଡ୍ଗ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ତୀକ୍ଷ୍ଣତର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ करे ଅସ୍ଥି ଆଉ ମଜ୍ଜାକୁ କଣ କରେ? ଭେଦ କରେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଭୂମିକମ୍ପର କାରଣ କଣ? ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ, ଆମମାନଙ୍କର ପାପ। ପାପ ଯେତେବେଳେ ବଢିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ମହା ଭୂମିକମ୍ପ ଅଛି, ପଢିବା ନା ନାହିଁ? ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 16 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 18 ପଦକୁ ପଢିବା। ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ସେତେବେଳେ 16 ଅଧ୍ୟାୟ 18 ପଦ। ସେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱର ଓ ବଜ୍ରଧ୍ୱନି ହେଲା, ହେଲା। ପୁଣି ମହାଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା। ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟ ହେବା ସମୟ ଠାରୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦୟାକରି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଥିରେ କଣ ବୋଲି ଲେଖାଗଲା? ଯେ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମୟ ଠାରୁ ଏପରି ମହାଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ ଭୂମିକମ୍ପ ଆଉ କେବେ ହୋଇନଥିଲା, ଆଉ କେବେ ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ସପ୍ତମ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଜଗତ ଉପରେ ଢଳା ଯିବ, ତାହା ଆଉ ଏଇ 21 ଗୋଟି 19 ଗୋଟି ଆଉ ସେ 1023 ଗୋଟି ଏମିତି ଭୂମିକମ୍ପ ନୁହେଁ। କେମିତି ଭୂମିକମ୍ପ? ମହା ଭୂମିକମ୍ପ। ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଠାରୁ ହେଇନଥିବା ଭୂମିକମ୍ପ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଖାଅ, ପିଅ, ମौज କର, ଏସ୍ କର, କାରଣ ମହା ଭୂମିକମ୍ପ ଆସୁଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅପରାଧକୁ କମେଇବାକୁ ପଡିବ। ଅପରାଧକୁ କମେଇବାକୁ ପଡିବ। এই ଅପରାଧ ପାପ, এই ପାପକୁ କମେଇବାକୁ ପଡିବ। ପାପ କାହାର କପାଳରେ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଏ ପାପୀ ବୋଲି। ତେଣୁ କରି ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ସାଧୁ, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତରେ ଜଣେ ପାଳକ। ପାପ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ, ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ 4ଟି ବିଷୟ କହିକିରି ଶେଷ କରିବି। ପାପ କଣ ଅଟେ ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ଆମମାନେ ଭୟ କରିବା ଆଉ ଦୂର କରିବା, ଯାହା ଫଳରେ এই জগত বিনাশ হেবা ঠারু কোন হব? রক্ষা পাইব। কালে প্রভু মন পরিবর্তন করিবে এবং সেই মহা ভূমিকম্প হেবাকু দেবে নাই। যদি সারা জগত আজি পরিবর্তিত হেব, তাঙ্কর আগমন মধ্য অতি শীঘ্র হেব। হালেলুয়া। প্রভুঙ্কর প্রিয় মানে, প্রথম বিষয়, পাপ কোন করে? পাপ মিথ্যাকু প্রেম করে ও সত্যকু ঘৃণা করে। যার হৃদয়ে পাপ ଅଛି ସେ କଣ କରେ ନା ମିଥ୍ୟାକୁ ପ୍ରେମ କରିବ ଏବଂ ସତ୍ୟକୁ ଘୃଣା କରିବ। ଜହନଙ୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 18 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 38 ପଦ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପଢୁ, ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପିଲାତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଚାର କରୁଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପଠେଇଲେ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଅଛି ଏହି
ପୁରୁଷଙ୍କର ବିଷୟରେ ବା ଏହି ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାହାର କୌଣସି କ୍ଷତି ତୁମେ କର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟମାନେ, ପିଲାତ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଖବରକୁ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ପଚାରୁଅଛନ୍ତି, ପଢନ୍ତୁ 38 ପଦ। ପିଲାତ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପିଲାତ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସତ୍ୟ କଣ? ସତ୍ୟ କଣ? ଏହା କହି ସେ ହେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପିଲା ତ କିଏ? ଏ ପିଲା ତ ହେଲେ ଜଣେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା। ଲୋକଙ୍କର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆସନରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆସନରେ ରଖାଯାଇଛି। ଆଜିର ଭାଷାରେ ବିଚାରପତି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ କଣର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ? କଣ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ? ସତ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସତ୍ୟ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ବସିଛନ୍ତି କୋଉଠି? ତାଠାରୁ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ବିଶ୍ୱାସୀ ଧନ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତାଠାରୁ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ବିଶ୍ୱାସୀ ଧନ୍ୟ, ଯେ ଅନୁତାପ କରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଅଛି। କାରଣ ଯୋହନ 8 ପର୍ବର 32 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସତ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାତ ହେବ, ସେ କଣ କରିବ? ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେବ ଓ ସେହି ସତ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ମୁକ୍ତ କରିବ। ଏହି ପିଲାତ ଯେ କି ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଜଣେ, ତା ପାଖରେ କଣ ନାହିଁ? ସତ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ପଚାରିଲେ ସତ୍ୟ କଣ? ତାପରେ କଣ କଲେ? ପଢନ୍ତୁ 38। ପିଲାତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କଣ ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ଏହା କହି ସେ ପୁଣି ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଏହାଠାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ପାଉନାହୁଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟମାନେ, ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟକୁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତେ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପିଲାତ ଆଣ୍ଠୁ ପକେଇ କହିଥାନ୍ତେ, ତୁମେ ପରା ମସିହ, ତୁମେ ପରା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ତୁମେ ପରା ଜିହୁଦାର ଆଉ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ରାଜା, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ମସିହ, ତୁମେ ତ ସତ୍ୟ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ କଣ ବିଚାର କରିବି ତୁମଠାରେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ସତ୍ୟ କଣ ବୋଲି ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲେ? ନା ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ନିକଟକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ, ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ, ବୁଝିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ମନ୍ତ୍ରଣାକାରୀ ମାନଙ୍କର ଭୟରେ, ତାଡ଼ନାକାରୀ ମାନଙ୍କର ଭୟରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡା ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୟରେ ଆଜି ଆମମାନେ ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହୁଁ। ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଆସିଲେ ଯେ ଆମେ ସେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା, ଆମେ ସେଥିପ୍ରତି ଚେଷ୍ଟିତ ନୁହଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭୟ କରୁଅଛୁ, ଆମେ ଜଗତକୁ ଭୟ କରୁଅଛୁ, ଆମେ ଜଗତର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଅଛୁ। ତେଣୁକରି ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମଠାରେ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ପାପ। ପାପ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଅଛି, ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଗୁପ୍ତ ପାପ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ କେବେ ଦେବ ନାହିଁ। ପାପ ବଡ଼ ପ୍ରବଞ୍ଚନା। এই পাপ এপরি ভাବରେ আসে যে যাহাকি আমମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କି ଜ୍ୱର ହୁଏ, ଥଣ୍ଡା କାଶ ହୁଏ, ମେଡିସିନ ଆମେ ଆଣୁ, ମା ମାନେ ସେତେବେଳେ ମିଛ କହନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ମା ମାନେ ମିଛ କହନ୍ତି ନା ନାହିଁ? କେହି ମିଛ କହନ୍ତିନି। ହଁ, ନାଇଁ, ଭେରି ଗୁଡ। ମିଛ କହିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲରେ ଆମେ ମିଛ କହିଦଉ। କଣ ବୋଲି? ମାମି ଏଇଟା କଣ ଔଷଧ? ପିତା ଲାଗିବ ନା? ଢେସି ମିଠାରେ ବାପା ଖାଇଦେ। ହଁ ନା ନାଇଁ? ସେଟା ସତ କି ନାଇଁ? ନାଇଁ, ସତ ନୁହେଁ। ଆମେ କଣ କହୁ? ବାବା ଖାଇଦେରେ, କାରଣ ଆମେ ଚାହୁଁ ମୋ ପିଲା କେମିତି ଜ୍ୱର ଛାଡିଯିବ।
तार मुंड व्यथा केमती छाड़ी जीवो तार पेट व्यथा केमती छाड़ी जीवो तेणु करी आमे गोटे मिछ कहि दउ हां बाबा ने खाई दे मीठा लागिबो मो मीठा लागिबो खाई दे गिणी देला परे केमती लागिला पिता लागिला नाही रखी देलु तो गिणी दे प्रभुंकर प्रिय माने आज शैतान से ही मीठा दे मिठा कोट करिकी पाप मंदिर मध्यरे मंडली मध्यरे विश्वासी मानक मध्यरे प्रवेश कराई अछि जहा फल रे कि जेउ हबा बुढ़ी प्रथमे प्रवंचित होइतिले नै कौन कहले जदि खाई देबो कहा परी हेबो ईश्वरंकर लोक परी हेइ जेबो ईश्वरंक परी हेइ जेबो प्रभुंकर प्रिय माने पाप सब बेले धोखा दिए आमे जाग्रत हेबा पाप जेते बेले हृदय मध्य रहिबो से आम मान को सत्य जानिबा पई केबे हेले सुजोग देबो नाही से कहबो कोन दरकार एते दूर को चाली करी जीवो रास्ता घाट भलो नाही की वाक्य देबो की वाक्य सुनिबो जेते वाक्य सुनिले तो देखुनो ए लोक माने तो एम्ति आ मु जाई करी कोन करिवि प्रभुंकर प्रिय माने एहा केवल शैतानर प्रवंचना ईश्वरंकर मंदिर को परित्याग करिबा नाही वाक्य सुनिबारु हमरे वंचित हेबा नाही सभा समिति रे जोग देबा पई वंचित हेबा नाही ईश्वरंकर वाक्य को पढिबा पई हमरे केबे हेले अवहेला करिबा नाही हालेलुया कारण जे वाक्य को ध्यान करे कोन पाए से हां तुम्भ व्यवस्था रे आमोद जार से अति प्रिय तुमरी हे प्रभु से अति प्रिय तुमरी तुम्भ व्यवस्था रे आमोद जार तुम्भ व्यवस्था रे आमोद जार से अति प्रिय तुमरी हे प्रभु से अति प्रिय तुमरी प्रभुकर प्रिय माने मिथ्या जदि आमे प्रेम करिबा सत्य को घृणा करिबा एहार कारण प्रथम होची पाप जेते बळे अछि ईश्वरंकर वाक्य पढिबा को ध्यान करिबा को चिंता करिबा को आमन को आग्रह जन्मिबो नाही किंतु वाक्य कोन कहे जे व्यवस्था को ध्यान करे दिवारात्र ध्यान करे से लोक धन्य जल स्रोत निकट रे रोपित वृक्ष परि तार पत्र केबे शुष्क हेबो नाही मलिन हेबो नाही से सो समय रे फल उत्पन्न करिबो हालेलुया फल उत्पन्न करिबो पाप को केमती चिन्हिबा जेते बेले आमे मिथ्या को प्रेम करू आ सत्य को घृणा करू पाप आम मध्य रे अछि द्वितीय विषय पाप जेते बेले हृदय मध्य रे रहे प्रभुंकर प्रिय माने से निज को बड़ करे एवं प्रभु को सामान्य करे जेते बेले पाप आम मध्य रे रहे आमे निज को बड़ करू एवं आम माने कोन करू प्रभु को सामान्य करू जेते बेले पाप आम मान को मध्य रे रहे प्रभुंकर मोहनता को आम माने बुझी पारि न थाउ आम माने दुस्साहस कार्य करिबा पई आगे जाई थाउ किंतु जदि आम माने गीत 33 गीत तार 8 पद को टिके पढिबा तांकर भयंकरता विषय रे समुदाय पृथ्वी सदा प्रभु को भय करू जगन निवासी समस्ते ताहांको विषय रे भीत हेंतु प्रभुंकर प्रिय माने वाक्य रे लिखा अछि से कहिबा मात्रे सृष्टि हेला एवं से आज्ञा देबारे समस्त स्थिति हेला पुणी कोन लिखा अछि पढंतु टिके सदा प्रभु गोष्ठी मानकर मंत्रणा व्यर्थ करंती से जनवृंदर संकल्प सब विफल करंती सदा प्रभु को मंत्रणा अनंत काल स्थायी ताहाको चितर संकल्प सब पुरुषानुक्रमे थाए आउ टिके सदा प्रभु जेउ गोष्ठीर परमेश्वर से धन्य हालेलुया प्रभुंकर प्रिय माने सदा प्रभु जेउ गोष्ठीर प्रभु अटंती से लोक माने धन्य
इस्राएल को कहीं धन्य बोली कहा जाउची। इस्राएल है सबुठारु बड़ छोट देश। प्रभुंकर प्रिय माने जेउ देश विरोध रे आज समग्र पृथ्वी 7 गोटी अन्य इस्माइलीय देश माने अछंती तार चतुर्दिगरे एवं से माने चाहंती इराक रो राष्ट्रपति कहिले जे मु इस्राएल देश को पृथ्वी रो मानचित्र रु पूरा हटेई देबी। किंतु आमे जानू इस्राएल रो रक्षाकर्ता जाकुबर परमेश्वर जे की निद्रा जानती नाही, जे की घुमांती नाही, सदा प्रभु जहार रक्षक से कहा द्वारा विचलित हेबो नाही किंबा से कहा द्वारा जगत मध्य उत्पाटित हेबो नाही। कारण जे इस्राएल को आशीर्वाद करिबो से आशीर्वाद प्राप्त हेबो। हालेलुया। प्रभुंकर प्रिय माने परमेश्वर सदा प्रभु जहां जो गोष्ठीर प्रभु अटंती से माने धन्य। आमे जो भाषावादी हेई थाउ, आमे जो जाति हेई थाउ, आमे जहा खाउ थाउ, आमे जहा पिंधु थाउ, किंतु जदि आमे परमेश्वर को धरि अछु आमे जगत रे कोन टू धन्य कहबा पई मते एते दुर्बल। हालेलुया। आमे माने धन्य अटु। हालेलुया। कारण सदा प्रभु आमर गोष्ठीर प्रभु अटंती, आम संप्रदाय प्रभु अटंती। प्रभुंकर प्रिय माने आमे धन्य अटु। लेखा गला सदा प्रभु जो गोष्ठीर परमेश्वर से धन्य, से गोष्ठी धन्य, से लोक धन्य, तार समस्या धन्य, तार दरिद्रता धन्य, तार रोग धन्य, तार समस्या धन्य, तार ताड़ना धन्य, तार सब विषय धन्य। कारण प्रभुता सहित, प्रभुतार सहित प्रभुंकर प्रिय माने से जदि आम सहित अछंती आमे धन्य। किंतु कथा कौन सभारे जिते वाक्य शुणी था बाहर को गला बेले से पक्षी बाट पाखरे पड़ी बीज परी कौन कर दिए नहीं जाए। इस्राएल लोक मानकर कथा चिंता करंतु। खाइले पीले बिना परिश्रम रे सुफसागर केमती अतिक्रम करिवे चिंता करी मूसा को कहले मूसा हमको कौन एठी मारी देबा को आनिलो। मूसा व्यस्त ही कि प्रभु का आड़ को अनेइले। प्रभु कहले मूसा काहे कि तुमे व्यस्त होउछ, मो आड़ को काहे कि अनौछ? तम हाथ रे कोन अछि ना जष्टि अछि, ताहा तुमे जल ऊपर को आघात करबा। तुमे देखा जष्टि उठो। प्रभुंकर प्रिय माने जष्टि उठाते जल 2 भाग हैला एवं सही शुष्क पथ मध्य दे इस्राएल यात्रा कले। परमेश्वर सेमानकर सहित युद्ध करिबा पई आगरे थिबा लोक पछरे आसी कि छेड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। ए लोक माने डरी जिवे। काहा को डरिवे? मिस्रीय लोक माने दौड़ी की आसुचंदी डरी जिवे कहि कि प्रभु परमेश्वर आसी कि पछरे छेड़ा हेले। ए माने ओ पछरे देखि चंदी कि ए रास्ता खोला हैला रे, चालो दौड़ी की केमती भागी जीवा नहीं। समस्ते प्राण भय रे पिला छुआ जिनिस पत्र नहीं कि समस्ते समुद्र पार करि गले। किंतु सदा प्रभु परमेश्वर को किए देखिले? प्रभुंकर प्रिय माने मिस्रीय लोक माने देखिले। जेते बेले मिस्रीय फारोर सैनिक मानकर रथर चका गुड़ाक भांगी देले, अश्व मानकर गोड़ भांगी देले, सेमानकर रथ ओलटी पड़िला, सेते बेले सेमाने कहिले हाय इस्राएल परमेश्वर आम विपक्ष रे युद्ध करूचंती। हालेलुया। प्रभुंकर प्रिय माने आमे देखि न थाउ किंतु आमनकर शत्रु देखंती जे इस्राएल परमेश्वर यहोवा परमेश्वर एही ख्रिस्टियन मानकर परमेश्वर तांको पई युद्ध करंती। प्रभुंकर प्रिय माने तेणु आमे धन्य। किंतु कौन है 3 दिन पर जल नहीं। मूसा जल नहीं। प्रभु कहले से गोटे काठ मु रखी जुग जुगर रखी से डालटे नहीं कि कौन कर पकई दे। से डाल मु देखिली प्रभु किंतु से डाल तो साधारण डाल। प्रभु कहले मूसा से डाल नहीं पका। प्रभुंकर प्रिय माने डाल नहीं कि पकई देले। पानी एमते मिठा हो गला जे नहीं हमर किनली वाटर भलिया। किनली वाटर भलिया पानी हो गला ढोक 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 करे ढकी देले नहीं। प्रभुंकर प्रिय माने पानी पीले तापरे कहले हमर मांस मने पडुची, प्याज मने पडुची, रसुण मने पडुची। कौन करिवो? मांस देले।
କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 32 ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟକୁ ଟିକେ ଯିବା ଏବଂ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 32 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୂଷା ତୁମେ ଆଉ ସିନା ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ହସ୍ତରେ ଲିଖିତ କରିଅଛୁ ତାହା ଆମେ ତୁମକୁ 2 ଫଳକ କରିକି ଦେବା। ସେତେବେଳେ ସିନା ପର୍ବତରେ ମୂଷା ଚଢିଲେ, ଜିହୋସିଓ ସେହି ଉପତ୍ୟକାରେ ରହିଲେ ବା ପର୍ବତର ପାଦ ଦେଶରେ ରହିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ତମ୍ବୁ ମଧ୍ୟରେ ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ଆନନ୍ଦରେ ଥିଲେ। 40 ଦିନ ଯେତେବେଳେ ବିତିଗଲା ଲୋକମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ, କାରଣ ଆମେ ଘଣ୍ଟା ଦେଖିବା ଲୋକମାନେ ନାଇଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଘଣ୍ଟା ଦେଖିବା ଲୋକମାନେ। ସଭାରେ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଡେରି ହେଲା ନାଇଁ, ଘଣ୍ଟା ଦେଖ। ମୁଁ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘଣ୍ଟା 11ଟା କରିଦିଅ, ଯେମିତି କି ଲୋକ ଭାବେ 11ଟା ହେଇଯିବ, କାରଣ ଟାଇମ ଅନୁସାରେ ଆମର ଭୋକ ବଢେ। 12ଟା ବାଜିବାର ଯଦି ଦେଖିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ମନେ ହବ ନାଇଁ 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 12ଟା ବାଜିଗଲା, 1 ହେଇଗଲା, ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହେବ ନାହିଁ, ଉଠ ଚାଲ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ମୂଷାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, 40 ଦିନ ବିତିଗଲା। ଲୋକମାନେ କଣ କହିଲେ ହାରଣଙ୍କୁ, ଏ ହାରଣ ମୂଷାଙ୍କର କଣ ହେଲା ଆମେ ଜାଣୁନା, ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭୁ ଦିଅ। 32 ପର୍ବର 8 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମାନେ ହାରଣ ମଧ୍ୟ କେଡେ ଚାଲା କେଡେ ଭୟାଳୁ, ସେ ଗୋଟିଏ ସୁନା ବାଛୁରୀ କରିକି ଛିଡା କଲେ। 8 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଥ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲୁ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଥ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲୁ, ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ତହିଁରୁ ବିମୁଖ ହେଲେ। କେମିତି 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 ଶୀଘ୍ର ସେଥିରୁ ବିମୁଖ ହେଇଗଲେ। ସେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଛାଞ୍ଚରେ ଢଳା ବାଛୁରୀ ନିର୍ମାଣ କରି ତାକୁ ପୂଜା କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ସମସ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୁହାଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ବିଳମ୍ବ କଲେ ନାହିଁ, ଶୀଘ୍ର ଭୁଲିଗଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେହି ପ୍ରକାର ଯାହା ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରାଯାଏ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଭୁଲି ଯାଉଅଛୁ। କାରଣ ଆମେ କଣ କରୁ ନା, ଆମେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ମନେ କରୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେପରି ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହୁଁ। ଆଜି ଆମେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର କଥା ମନେ ରଖିଛୁ, ନେହେରୁଙ୍କର କଥା ମନେ ରଖୁଛୁ, ଆଉ ଆମର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର କଥା ତ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଛୁ। ଗୋଟେ ପଦ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାଇବଲର ଗୋଟେ ପଦ ମନେ ନଥିବ, ନବୀନ କେମିତି କହନ୍ତି ମାନେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କହିବେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ତ ସେଟା କହିବେ, କାଇଁ ବାଇବଲର ପଦ ଗୋଟେ କହତି ବାପା। ଅବି ତ ମୋହନ ମାଝୀ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଛୁ, କେମିତି ସେ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ରଖିପାରୁନୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ। କାହିଁକି? କାରଣ ଆମେ ନିଜକୁ ବଡ଼ କରୁଅଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ବୋଲି ମନେ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନତା କିଏ ଜାଣେ? ସେ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଆଉ ଏପରି ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଶୁଣିବେ ସେ ବିଷୟରେ, ଆମ ପରି ପୃଥିବୀ ପ୍ରାୟ 96,000 ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପଶିକି ରହିଯିବ, ସେତେ ବଡ଼ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ବିଞ୍ଚି ବିଞ୍ଚି ହେଇକରି ବସିଛୁ, ନଚେତ ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା ଆମେ ବସି ପାରିନଥାନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେପରି ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଭୁ କଣ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣ ଆୟତ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି, ନଚେତ 96,000 ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ସେପରି ବିଶାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଯିବ, ଲୁଚିଯିବ। ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନା, ଆମେ ମନେ କରୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ମହାନ। ତେଣୁକରି ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକ ତାର 34 ଅଧ୍ୟାୟ 14-15 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଶ୍ୱାସ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ବିନାଶ ହେବ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ଜୋରେ। ଯେବେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣ ମନ ଦେବେ, ଯେବେ ସେ ତାହାର ଆତ୍ମା ଓ ନିଶ୍ୱାସ ଆପଣ ନିକଟରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ,
ତେବେ ତେବେ ସକଳ ପ୍ରାଣୀ ଏକତ୍ର ବିନଷ୍ଟ ହେବେ। ସକଳ ପ୍ରାଣୀ ଏକତ୍ର ବିନାଶ ହେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମାନେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆଉ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ଯାହା ମାନେ ଧାରଣ କରିଅଛୁ, ଆମେ ମନେ କରୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିଦେଲେ, ଡାଏଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେଲେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଯିବି। ମିଥ୍ୟା। ଆତ୍ମା ଯଦି ସଂଗ୍ରହ କରିଦେବେ, ନିଶ୍ୱାସ ଯଦି ସଂଗ୍ରହ କରିଦେବେ, ସକଳ ପ୍ରାଣୀ ଏକ କ୍ଷଣରେ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ। ତଥାପି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରୁ, ପ୍ରଭୁ ତମେ କାହିଁକି ଏମିତି କଲ? କାରଣ ଆମେ ମନେ କରୁ ଆମେ ଆମର ଜୀବନର ମାଲିକ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆୟୁବଙ୍କୁ ସେଦିନ ପ୍ରାୟ 60 ଗୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଭୁ ପଚାରିଲେ। ଆୟୁବ କଣ କହିଲେ ଜାଣନ୍ତି? ଆୟୁବ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଦିନ କିଞ୍ଚନ, ମୁଁ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ କଣ ବୋଲି ଉତ୍ତର ଦେବି? ମୁଁ କଣ ବୋଲି ଉତ୍ତର ଦେବି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମାନେ ପାପ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ରହେ, ତେବେ ଆମେ କଣ କରୁ? ନିଜକୁ ବଡ଼ କରୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅତି ସାମାନ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରୁ। ବେଦୀରେ ଚଢିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃସାହସ କରିନଥାଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଦୁଃସାହସ କରିଥାଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃସାହସ କରିଥାଉ, ସାହସ ବାନ୍ଧିଥାଉ। ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ଆମେ ମନେ କରୁ ପ୍ରଭୁ ତ କ୍ଷମା ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଆମର କିଛି କରିବେ ନାହିଁ। ତାହା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ପାପର କାରଣ। ଦୁଇଟି ବିଷୟ ମୁଁ କହିଲି। ପାପ କାହିଁକି ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମିଥ୍ୟାକୁ ପ୍ରେମ କରୁ, ସତ୍ୟକୁ ଘୃଣା କରୁ, ଅବହେଳା କରୁ, ତେବେ ପାପ ଆମଠାରେ ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ବଡ଼ କରୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରୁ, ତେବେ ଆମଠାରେ ପାପ ଅଛି। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜର ଉତ୍ତମତାକୁ ବଡ଼ କରୁ ଏବଂ ଆମର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଅବହେଳା କରୁ, ସେତେବେଳେ ପାପ ଆମଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇକି ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଥରେ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଉତ୍ତମତାକୁ ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ କରୁ, ମୁଁ ଏତିକି ଦେଇଛି, ମୁଁ ସେତିକି ଦେଇଛି, ମୁଁ ସେଇଟା କରିଛି, ମୁଁ ସେତିକି ବର୍ଷ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ମୁଁ ଅମୁକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମୁକ କରିଛି, ସମୁକ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜର ଉତ୍ତମତାକୁ ଗୁଣ ଗାଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅବହେଳା କରୁ, ଏସବୁ ମୁଁ କରିଛି ବୋଲି ମନେ କରୁ, ତାହାର କାରଣ ହେଉଛି ପାପ। ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ 2 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଗଲେ। ଜଣେ ଥିଲେ ଫାରୁସି, ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ କରଗ୍ରାହୀ। ଯେ ଫାରୁସି ଜଣକ ସେ କଣ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। 9 ପଦରୁ ଆପଣ ଯଦି 12 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଇପରି ଲୋକ ନୁହଁ, ସେପରି ଲୋକ ନୁହଁ। ପଢ ଟିକେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଜ୍ଞାନ କରି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଜ୍ଞାନ କରି, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ କେତେକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରୁଥିବା କେତେକ ଲୋକଙ୍କୁ, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଲୋକଙ୍କୁ ହଁ ସେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ହଁ 2 ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ହଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ। ଗଲେ। ଜଣେ ଫାରୁସି, ଜଣେ ଫାରୁସି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣକ କରଗ୍ରାହୀ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଫାରୁସି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ଆପଣା ନିକଟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି। କି ବଢିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା। ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପରି ଅତ୍ୟାଚାରୀ, ଏ ଯେତେ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ଏ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଲୋକ ପରି ମୁଁ ନୁହେଁ। ଅଧାର୍ମିକ ମୁଁ ନୁହେଁ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ ମୁଁ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ମୋ ପାଖରେ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ କରଗ୍ରାହୀ ପରି। ବେଳେ ନାଇଁ କରଗ୍ରାହୀ, ବାଇବଲରେ କରଗ୍ରାହୀ ଲେଖା ଅଛି। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ମାନେ ସେମିତି କହୁ, କି ଆୟୁବ ମୁଡ଼ା ସ୍ତ୍ରୀ ପରି କହୁଛ ବୋଲି କହିଦେଲେ ଯେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ତ କଣ ତୁ ଜାଣିଛୁ, ଭଉଣୀ ମାନେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିଯିବେ। ପରେ ଆମେ ଗଲା ପରେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ନାଇଁ, ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଏତେ ମୁଁ ଯେତିକି ମୋ ପରି ତୁ ନା, ତୁ ଘରେ ରନ୍ଧା ବଢା କର, ପିଲାମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେ, ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିବି। ତୁ କଣ ଜାଣିଛୁ? ମୁଁ ଏପରିକି ମୋ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପରି ନୁହେଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ନୁହେଁ, ମୋ ଭାଇ ପରି ନୁହେଁ, ମୋର ବାପା ପରି ନୁହେଁ, ମୋର ମା ପରି ନୁହେଁ, ଏ ପାଳକ ପରି ନୁହେଁ, ପ୍ରଚାରକ ପରି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। କେତେ ଦିନ ଆମେ ନିଜର ଉତ୍ତମତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ବୁଲିବା? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟ କରିବା, କହିବା ସେ ବାତିମୟ ଅନ୍ଧ ପରି, ହେ ପ୍ରଭୁ,
हे दाऊद संतान जीशु मते दया करो सेते बेले प्रभु जीशु चिड़ाई के कहले ताकू नहीं कि आस सुस्थ कले। प्रभुंकर प्रिय माने पाप आम मानको अहंकारी करिछि आ किछि नुहे। हालेलुया। अहंकारी हेछि बोली हालेलुया करबा। पाप आम मानको अहंकारी कर दिए। गर्व दम्भ अभिमान काहीकि एते बाट बसा धूली घर बाट बसा धूली घर रहिब सते काहीकि एते गर्वदम्भ अभिमान काहीकि भोक समय गीत गाइबा पाप अहंकार कर दीछि। कारण शैतान जेते बेले मने कला मो प्रभुंकर सिंहासन उपरे मोर सिंहासन पकेइबी। प्रभुंकर सिंहासन पर जे कि कथा मात्रे मते सृष्टि करिचंती दूत करिचंती एवं स्वर्गीय बाहिनीर मुख्य करिचंती सही लुसिफर मने कला जे मो परमेश्वरंकर सिंहासन उपरे अपना सिंहासन रखिबी। प्रभुंकर प्रिय माने पाप आमन को अहंकारी करि दिए। तेणु आमे हमर उत्तमता को प्रकाश करि थाउ एवं हमर दुर्बलता को आमे अवहेला करि थाउ। प्रभुंकर महत् नामर धन्यवाद हो। चतुर्थ विषय कहि मु शेष करिबी। पाप जेते बेले हमर हृदय मध्य रहे आमे अनावश्यक विषय को बोझग्रस्त हेई थाउ किंतु अति आवश्यक विषय को अवहेला करि थाउ। अनावश्यक विषय को आमे बहुत बोझग्रस्त हेई थाउ किंतु आवश्यक विषय को अति आवश्यक विषय को लघु ज्ञान करि थाउ। ता होछि आम मानकर पापर कारण। अनावश्यक विषय रोग सुस्थ हेले आमे मने करू परित्राण पाई गलु बोलू किंतु पाप परि रोगरु मुक्त पाइबार अछि। आमान को पई अभाव बेसी बड़ हो जाइछि रोग बेसी बड़ हो जाइछि मृत्यु बहुत बड़ हो जाइछि ऋणग्रस्त हेबा बहुत बड़ हो जाइछि। आमने सेथि पई चिंतित पालकों को भेटिले प्रचारकों को भेटिले मोर पुओ पई प्रार्थना करो मोर रोग पई प्रार्थना करो मोर अभाव पई प्रार्थना करो। ए समस्त विषय किछि नय प्रभुंकर प्रिय माने जहाँ की अति आवश्यक विषय ता हेउची प्रभु यीशु ख्रीष्टंक द्वारा परित्राण प्राप्त हेबा एवं प्रभु यीशु ख्रीष्टंक हृदय मध्य रखिबा। मु जेपरि तुमको पाइबी प्रभुंकर प्रिय माने एथि प्रति हम माने मनोयोगी हेबा आवश्यक। कारण शैतान जाने कालवरी क्रूश ईश्वरंकर शक्ति अटे परित्राण निमंते। तेणुकरी क्रूश उपरे प्रभु यीशु ख्रीष्टंको चढ़िबा पाई से देउ नथिला। 22 गीत पढ़ी मैंने शेष करवा। 22 गीत रे आपण माने देखिबे प्रभु यीशु जेते बेले कि कालवरी क्रूश उपरे झुलु थांती कौन कौन सबु की प्रकार आत्मा समूह सेई स्थान रे जगी बसी थिले। प्रभुंकर प्रिय माने 12 पद रे लिखा अछि अनेक वृष मते बेष्टन करी अछंती बासनर बलवान वृषगण मते घेरी अछंती से माने ग्रासेजु ओ गर्जनकारी सिंह तुल्य मो प्रति मुख मेलाई अछंती। 16 पद रे कारण कुकुर माने मते बेष्टन करी अछंती। 20 पदरे खड्गरु मो प्राण को ओ कुकुरर बलरु मोहर एकमात्र आत्मा को उद्धार कर। 21 पदरे सिंहर मुखरु मते निस्तार कर। हाँ अरणार श्रृंगरु रक्षा करी तुमे मते उत्तर देई अछ। प्रभुंकर प्रिय माने कालवरी क्रूस रे
प्रभु जीशु ख्रीष्ट जेतेबेले क्रूसार्पित हेबाकु जाउथिले एपरि वन्य जंतु मानकर मध्यरे शयतानर आत्मा प्रवेश करी ख्रीष्टंको ग्रास करिवा पाई चेष्टा करुथिले किंतु से काल्वरी क्रूस उपरे चढ़िले आमरी पाई जेपरिकी आमे पापर बंधनरु मुक्ति पाइबा। हालेलुया हालेलुया। जे कृषक नाय से चोर हेइथिले मध्य ईश्वरଙ୍କ राज्ୟରେ प्रवेश करिवो, से फारुसी हेले मध्य प्रवेश करिवो, से अंध हेले मध्य देखिवो, से व्यभिचारिणी हेले मध्य साधु हेइ परिवो, से भिक्षुक हेले मध्य से स्वर्ग रे अब्राहमଙ୍କର कोଳରେ बसि परिवो। आज आपण जेते परमेश्वरଙ୍କ ठाରୁ दूरକୁ चली जाइताओ किंतु काल्वरी कृषक अनांतु एवं से आपनको पापर बंधनरु मुक्त करिवो। कारण पाप गोटे विषाक्त आज वाक्यर ज्ञान मन को रक्षा करिवो नाही, अधिक डिग्री मन को रक्षा करिवो नाही, किंतु परित्राण ही मन को नरकरु रक्षा करिवो। आखि बंद करिवा पदे प्रार्थना करिवा।